مالي بماذا؟ Ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajabata ambe bele jele foni ngu wala nyumando ali anzigira kena ka ladala jemo envers semabura minum bi ladala bolike abi jamana kuna foni de kofo hakaja ni semabura sebeni kelaw dabaji karamogo nolu masenge on vana tina senga lakalla ana nyini nagaw kara fefe jibi aka wuli ka joke jona mi nye kuna foni anga dakulo walu obebe Jeka pip kaka firfon la kodo 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 Karamɔgɔ batungara nam ni maaw jɛra ka maa min kɛ Ala ye ni jama y'a jira k'a fɔ k'u mago bɛ sanji la ni dɛsɛra ka sanji d'u ma i jilaja i ka san fi kana sigo la n bala tɔgɔ bɛ di wajabate ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate ani le forum ka nin sɛbɛnfura fila in k'u ti ɲɔgɔn na i k'a dɔn kunnafoni ka se ka yɛrɛkɛ wajabate a ko n'i y'a ta min ye jamana kɔnɔ Ibrahim Boubacar Keita masakɛ a ka fanga kɛ bɛ premier ministre dun ye premier ministre fɛn o fɛn nana fanga in y'o dun k'i da n'o ye tangala a ko a wa wuli ka jɔw ani jateminɛw a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni y'a ta k'a lajɛ jamana in bɛ yɔrɔ min bi i k'a dɔn a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten gɛlɛya in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn damadɔ ma a ko min ye ayiwa Ibrahim Boubacar Keita ye premier ministre joli joli i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen gabora i k'a dɔn ayiwa min ye baara ɲɛdɔnbaliya ye wa yalima maa minnu dara olu den ma jigi fa wa yalima ayiwa maa minnu kan ka sugandi n'u bɛ baara kɛ yalima olu yɛrɛ de ma sɔrɔ wa a ko ɲininkali tun bɛ bɛn a ko min ye nin wulikajɔ in ye a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten Ibrahim Boubacar Keita bɛ sigi fanga da don min san 2013 gɛlɛya minnu kun bɛ jamana kɔnɔ a dɔnnen don sabula min ye kumaw ye ani fɛn minnu jirala la a n'a yɛrɛ minnu lakali yan'a ka fanga daminɛ nin bɛɛ lajɛlen dɔnn'a fɛ a ko nka min ye san 2013 ka n'a bila bi la jamana ye kɔsagi belebeleba da sabula ayiwa min ye gɛlɛya dɔ de bɛ fara a kan don o don jamana tilali siga foyi kɔni dɔw la bi i k'a dɔn o bɛ sen na jamana camancɛ bolo gɛlɛya min bɛ lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ hali an ka jamana yɛrɛ mandiya min b'a ka diɲɛ seleke naani kɔkana na nin bɛɛ lajɛlen kɔni dugara a ko an b'an ko minɛ an bɛ taa an jami premier ministre 6 a k'i k'a dɔn fanga kelen o ka ca hakaja n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ nin ɲɔgɔn na ma deli ka kɛ abada a ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi a ko gɛlɛya min daminɛna san 2012 dɔ de bɛ fara a kan don o don fɛn tɛ bɔ a la o tuma nin ko in dun bɛ dakan jumɛn in na Mandenkaw ka cɛbale a ko don min a bɛna fanga na a ye kuma caman fɔ Malidenw jigi sigira kosɛbɛ a ko jamana in de kɛ ayiwa todun jamana ye k'a fɔ to mina de bɛ sigi i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'i bolo kari a la k'a ma ko gato Mali tɛ gato ye a ko i k'a dɔn dɔnkilidala dɔ bɛ yen min ye denmisɛnninw ningama dɔ bɛ yen i k'a dɔn o y'a jaabi o de ye Masɛri Sumi Masɛri Sumi ko gato tɛ bilen koyi Mali kɔni kɛra i k'a dɔn relax yɛrɛ de ye sabula ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni b'i kɔngɔ fa ni nisɔn ka di a ko n'i ye nin ko damadɔ ta k'a lajɛ min ye wulikajɔw ye min ye hakilina a bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ min ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga a ko kɔsa in na ko in danga tun bɛ min na n'i ye forum tugu o la a ko o de ye Sumayɛlɛ Bube Mayiga o taara ka kɛ premier ministre ye Bube ye nani premier ministre ya la avril kalo dɔ tile 18 i k'a dɔn ayiwa min ye Sumayɛlɛ Bube Mayiga i k'a dɔn ayiwa a y'a jira alamisa tɛmɛnen kɛ a y'a jira k'a fɔ ale bɔra bɔli in tɛ bɔli guwazɛ
magasin koy i ka do ya wajibi ka sɛbɛkɔrɔ digi min ye malo ani lebu i ka do de dali kun do bube ye sabula député min ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ député ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan karisa commandant ye an b'a fɛ a ka bɔ premier ministre la a ko de na kɛ bube la a yɛrɛ sɔmina joona sabula a ye su boli ka tile boli a y'a ye k'a fɔ ko in kɔni dilancogo foyi t'a la o tuma yan'a ka sigi malo kɛnɛ ka baara bila o de ka fisa a ma a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Mali i k'a dɔn a bɔ kɔsɔn in na jamana gɛlɛyara kosɛbɛ a ko gɛlɛya in damanda o de nana ko bube la bube yɛrɛ kɔni maanifi yɛrɛ de kamana gɔnna bube ka ko la sabula i k'a dɔn premier ministre ka kogoya jamana denw ye fo ka se nin yɔrɔ in ma nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye tiɲɛ don Mali faama caman bɛ u ye gɛlɛya sɔrɔ maa damadɔ bɛ muruti ye fɛ damadɔ nka jamana den bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an di karisa fɛ a ko a fɔlɔla bube la bube dun y'a ta damata ko jumɛn kɛ a ko nka n'i ye ko ta k'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ haka a ti da dosokɔrɔ la sosoro cogo kɔ sabula bube ka nani i k'a dɔn a bɛna don min premier ministre a ye fɛn minnu layidu ta a n'a taara min fɔ assemblée nationale la i k'a dɔn a yɛrɛ ko k'a nakun ye min ye dɛ olu yɛrɛ de gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten k'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ a ko jamana kalanko a saya kalo 12 grève bi sen na baarakɛlaw bɛ girin na fa bɛɛ lajɛlen u ka nafoloko la lakanabaliya o kɔni bɔra kɔrɔ fɛ fo ka na jamana camancɛ bolo la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ armée kɔni o tilala jamana denw tilala hali sɛbɛnnikɛlaw ani kumakɛlaw bube tilela nin bɛɛ lajɛlen tilala fasiriba ko a ko dama ko fana ma min ye bube ye a ka dabo kunaya a n'a tɛ kuma jɛlen fɔ maaw ye o fana kɛra negeboli ye a ko min ye ayiwa Sumano Kalapo i k'a dɔn ale syndicaliste kɔrɔ ye o kɔni ye kunbɛn dɔ kɛ o senfɛ o ye kuma caman fɔ a ko bube tile i k'a dɔn Mali ma deli ka keleku sɔrɔ abada ka tɛmɛ bube tile kan maa 160 cɛ ni muso denmisɛn ani maabakɔrɔ hali muso kɔnɔmaw olu dajira tile kelen Ogo Sagu marskalu tile 23 tɛmɛnen a ko nin kɛra bube tile la a bɛna taa ale dungo k'a nana ka na lakana de kɛ a nana ka na jamana sabati tiɲɛ don vote minnu kɛra i k'a dɔn vote ninnu kɛra kɛcogo min na ani ayiwa min y'a ni gwara dabaw bila ɲɔgɔn na o de ye olu kɔni ko a nana vote jagolo baasi min kɔni Ibrahim Boubacar Keïta ka se k'o sigi fanga na diyagoya la o bɛ se ka kɛ nka min kɔni ye bɛnbaliyaba ye ani gɛlɛyaba donna ani fanga gwara dabaw ni ɲɔgɔn cɛ ani politique tɔn ni ɲɔgɔn cɛ hali politique tɔn min n'o bi fanga yɛrɛ la o fana laban nana ba bube la a ko yalima bube dun y'a damata ko jumɛn kɛ fasiriba ko n'i y'a ta k'a lajɛ i k'a dɔn kɛwalew caman de dara ɲɔgɔn kan min ye bube nege bɔ malidenw na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye RPM ye o ka tɔnden caman de walankatara ni ka taa Asumana a ko min kɛra o kɔni y'a kugoya olu fana ye fo k'a fɔ k'a to ten olu yɛrɛ ka députéw farala ɲɔgɔn kan sa min kɔni ye motion de censure ko in ye o ka se ka boloda fasiriba ko bube ka kati gɛlɛya k'a fɔ n di bɔ a la fo kana se nin yɔrɔ in ma fasiriba ko ko dɔ tun b'a kɔfɛ a ko k'a sababu kɛ fɛn caman ye sabula labɛnba tun b'a yɛrɛ bolo san 2023 k'a fɔ ayiwa min ye Ibrahim Boubacar Keïta ɛlɛn n'o ta kɔni dafara a yɛrɛ na yanga kɛ ka président ɲini fasiriba ko nin ko in kɔni gɛlɛyara bolo a ko sabula fanga ye fɛn dɔ ye n'i bolo b'a la i bɛ se ka labɛn caman kɛ dabali ni fɛɛrɛ caman bɛ u bɛ nɔgɔya i ma nka n'i bolo kɔni bɔra la k'i kɛ kɛrɛfɛmɛru ye a ko i yɛlɛlen a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ yalima bube ka miiri kun ye min ye k'a fɔ 2023 na fanga sɔrɔ a ko yɛrɛ kɔni o kɛra sogokan ye a ko malidenw b'u yɛrɛ ɲininka sa min kɔni ye bube yɛrɛ ye i k'a dɔn a ka hadamadenya n'a ka maaya banbalen kun bɛ fɛn min kan o de kɔni ye maanifi yɛrɛ kamana guwa a ko k'a sababu kɛ min ye a kɔni bɔra a la a bɔra a la yɔrɔ min o ma mɛn i k'a dɔn jamanakuntigi ye bolomada kɛ i k'a dɔn fulakɛ dɔ k'a k'a ma ko Bubu Sise ale de tun bɛ nafolo minisiriya kunna an bɛ don min na ko bi ale de kɛra premier ministre ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Sumɛlɛ Bube Mayiga ye i k'a dɔn yalima a ka nin dali i k'a dɔn ayiwa taali dakun kelen don wa yalima a na segin ka na don da la wa ɲininkali to min kɔni bɛ nka siga kɔni tɛ min na min kɔni ye jateminɛ Mali kɔnɔ yan n'i ye kow ta k'u lajɛ maa o maa ni tun bɛ fanga yanga la n'i bɔra ka bi ten po a k'i k'a dɔn i ka wuli ka jɔ ani ka ɲɛsɔrɔ bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ forum kɔnɔ a ka bi bɔli la le solfa karamɔgɔ Daba Tunkara ne bɛ n tigɛ don fasirikɛba n'o ye DECA ye a y'a jira k'a fɔ min ye Bukari Tere ta karamɔgɔ Daba Tunkara k'a fɔra jigi kɔ Bube i n'a fɔ i bɔra k'i da don a la n'ale tun ye jamana gouvernement ɲɛmaa kura ye ale ye a ka walanbila sɛbɛn kɛ kabini alamisa don avril kalo tile 18 jamanakuntigi a ye Dr Bubu Sise sugandi Dr Bubu Sise an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara malidenw sigilen bɛ ni k'a lajɛ
hakilina mun bɛ malidenw na ale ni baara mun bilalen don k'a makɔnɔ o baara in a bɛna se ka hakilina jumɛn ta ni ka malidenw wasa cogo min na nka min ye fasiri kɛ ba ye a ko ni misi y'i pan birilikɛla kunna i laban bɛ wele ko cɛ sonsorolen a ko maa min tun jigi bɛ a yɛrɛ kan n'o ye RPM jamanakuntigi ka tɔn o ɲɛmaaba ye o de ye Dr Bokari Tereta ye Bokari Tereta kabini waati jan karamɔgɔ Dabatunga ale de kɔni tun bɛ wuli ka jɔ la ni k'a yira k'a fɔ sa ko ale fana ka waati sera diɲɛnatigɛ yɛrɛ ye waati ye n'a ma ye k'a fɔ ale ye RPM jamana masakɛ ka tɔn o ɲɛmaa ye mun de kelen na ale tɛ kɛ jamana premier ministre ye o tuma min ye Tereta ye a y'o ntanan gosi fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka maaw sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan Bobayi ale ka gɛn ka bɔ a jɔyɔrɔ la o ŋaniya tun sirilen bɛ a fɛ an ka bulonba kɔnɔna la Bokari Tereta ale de tun bɛ olu ɲɛ min ye Bobayi yɛrɛ ka tɔn ye ka maa dɔ sɔrɔ ka fara kan ni ka tila ka taa bila ngwara dabaw la fasirikɛba ko cɛ tɛ muso tɛ maa min ye nin hakilinen ta ni ka maaw fara ɲɔgɔn kan o de ye Tereta ye Tereta ko ni Bobayi kɔni taara o tuma o ye ale ka dugu kɔni jɛlen ye siga kɔni tɛ min na jɛɲɔgɔnya ni teriya sira ni baarakɛɲɔgɔn b'ale ni jamanakuntigi cɛ a ko ale ka waati sera nka a tɛ min dɔn o de ye a ye baara min kɛ jamana minisiriya la ka tɛmɛ sabu jamanakuntigi tun ye minisiriso mun d'a ma n'o ye développement rural ye karamɔgɔ Dabatunga ale ye minisiriso belebeleba ye miliyari kasabi caman caman o bɛ don yɔrɔ mun na min ye Bobayi ye min ye Tereta ye karamɔgɔ Dabatunga o danaya talen ni k'a da ale kan i b'a ye k'a fɔ a na kɛ ni ale bɔra IBK o jigiya kɔrɔ sabu a tɔgɔ yera ŋanamu la n'o ye engrais feerelate ye ni ka don ni engrais jugu ye an ka jamana kɔnɔ ni ka sɛnɛkɛlaw k'u janfa ni ka tila ka malidenw janfa ni ka an ka dunfɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ pɔsɔni ye ka di an ma maa min ye o jigitigɛ baara kɛ jamana la jamanakuntigi ko n'o ye IBK ye mun na i bɛ tila ka danaya ta k'a don kan tuguni a baara ta min ye engrais feerelate in ye Bokari Tereta a ye miliyari kasabi min sɔrɔ a la karamɔgɔ Dabatunga a dagosi bonyara kosɛbɛ ani maa caman de donna o janfa jugu n'o yurugu la min ye jamana ale juguya la IBK ko k'ale bɛ ale bɛ manko nka a tɛ ɲinɛ maa min ye nin baara in ta k'i sɛgɛrɛ jamana kɔnɔna la karamɔgɔ Dabatunga mun de kelen na i bɛ tila ka segin i kɔ ni ka tila ka danaya ta k'a don ka janko jɔyɔrɔncinin tɛ n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye a ko mangoya bɛ Tereta kan bi premier ministre ko la a yɛrɛ ka fɛn ɲininen don koyi sabu min ye a ye baara jugu mun kɛ waatiw tɛmɛn'o la Ibrahim Boubacar Keita fo k'a ka fanga ban fasirikɛla ko abada Tereta kɔni nin y'a ka premier ministre bannen ye o tuma min ye Tereta ye n'a dun ma k'a fɔ k'ale jigi tun bɛ premier ministre kan o tuma Tereta ale ka kɛwale bɛna kɛ mun ye tuguni ani Ibrahim Boubacar Keita u ka jɛɲɔgɔnya la fasirikɛba ko siga kɔni tɛ min na Tereta kun kɛn bɛ ka min na bɛn an ka bulonba kɔnɔna la ni motion de censure kun ma taa ni Bobayi ye karamɔgɔ Dabatunga ko bɛɛ lajɛlen tun k'i sigi a kan koyi u kunna tila ka wuli ni boloɲɛ kura ye boloɲɛ kura mun b'a to min ye jamana ye tile 3 bɔɲɔnko n'o ye 72 heures ka se ka jamana lombolanba o lombolanba ye o kun tɛ Ibrahim Boubacar Keita to yen koyi o tuma min ye IBK ye a ka fanga kun bɛna dafiri a na kɛ n'a yɛrɛ fana bɛ yeli kɛ ni ka fara Bobayi kan u ye ni janfa ani ni baara minnu bolodara Bobayi ale ka taaliko la o tuma Bobayi kɔni a y'a ɲini sa a tɛna so ma ale na walan sɛmɛ kelen ye ne ka fanga di IBK ma Bobayi ye walan sɛmɛ karamɔgɔ Dabatunga boloɲɔgɔn ɲasi Bobayi mɔsa ko jamana premier ministre kɔrɔ o tuma min ye Dr Boubou Cissé n'a dun ma k'a fɔ ko ale sugandira jamanakuntigi fɛ malidenw kɔni sigilen bɛ k'a lajɛ jigifa ale ni hakililatigɛ o tuma ni an mago b'o la joona jamana ale kunkanko la Boubou Cissé a na se k'o ta ka malidenw sɛgɛrɛ wa a k'o ɲininkali to bi a bɛ se kɛ i tigɛ n b'a kan jɔnni i tigɛ n b'o kuma kan Boubou Cissé a k'an ka se dɛ a tɛ se mun na karamɔgɔ ye kuma fila fɔ dɛ fɔlɔ kɛra a bɛ se yen filanan kɛra a kan ka se a kan ka se baara ma kɛ fɔlɔ o a kan ka se dɛ Boubou Cissé man ka dɛsɛ nin na awɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ le solve kɔnɔ DCA ale ka sɛbɛnni don Jabate an ti kɔrɔlen fɛ fo kura ala ka min ye Bobayi ma ye k'a kɔ hɛrɛ ala k'o sura an n'i kan an b'an bolo don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Hogon ani info matin an n'u kalanso ɲɔgɔn na a ko cɛ min sigira i k'a dɔn ayiwa min ye premier ministeriya ye i k'a dɔn a kumana dɔgɔtɔrɔ Boubou Cissé i k'a dɔn filajɛ don filajɛ i k'a dɔn hakaja o dongo min ye primature ye ale de kɛra yen ɲɛmaa ye sa min ye kɔrɔlen ye
bi i k'a dɔn eleni i ka papiyew cɛ i ka sali tapiyew i t'a to i kana ɲin'u kɔ i ka bɔlini min ni kun to ka kafɛ min a la i k'a dɔn Bubu ma i k'a bɛɛ lajɛlen cɛ i ka yan bila dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale de bilali i nɔ na wajibi don foroba baara ni bi taa min bi bila i nɔ na o sɛbɛn minnu bɛ yen ani kuma minnu kun bɛ so kɔnɔ fɛn minnu dulonnen bɛ wajibi don i ka i k'a bɛɛ ɲɛfɔ a ko n'i taara primature la étage fɔlɔ yɛrɛ i k'a dɔn ɲɔgɔnye in kɛra yen i k'a dɔn awa kuma min awa ni garde corps ni mobili min kun dilen bɛ Bubu ma u bɛɛ lajɛlen bɔra a nɔfɛ ka yɛlɛma Bubu nɔfɛ ala n ko ne delila ka nin ye siɲɛ kelen de ye Mali télé la Assemblée nationale la président min bɛ yen président bɔra président la kura min bilala a nɔ na garde corps fɛn o fɛn ni fɛnw b'a nɔfɛ ani marifatigiw sera ka bɔ a nɔfɛ ka yɛlɛma dɔ in nɔ a kelen sera ka taa so ten awɔ a bɛ ten de koyi fanga a ma ɲi dɛ fa bɛ maloya ka don da fɛ maloya t'a la o maloya t'a la o maa tɛ y'i sigi yen n'o y'i bɔ yen i bɛ bɔ yen koyi a ko ayiwa min ye nin ɲɔgɔnye in ye Bubu Sise awa filajɛ a kumana a ko a bɛ barika da kɛ a bɛ masa Alahu Ta'ala fo ka sababu kɛ mun ye u bɛ kɛnɛ min ka nin tɛ kuma kɛnɛ ye a ko a na bonyamasakɛ ka ɲɛsin Ibrim Bouakar Keita ma o min ye danaya ta k'a da ale kan o tɛmɛnen kɔfɛ cɛ min datɔ filɛ nin ye n'o ye Bubu Mayiga ye kalo 16 a bɛ minisiriw ka ɲɛmaaya la ale n'a kɛ minisiri tɔw ka ciden ye u b'a fo ka wale ɲuman dɔn a wa wuli ka jɔn ni cɛsiri min kɛra i k'a dɔn gouvernement ani Mali ɲɛ t'a la ale bɛ foli kɛ ka ɲɛsin u ma nka jamanakuntigi min ye danaya da ale fana kan a b'o fana wale ɲuman dɔn ni ka barika da kɛ Alahu Ta'ala ye a ko min ye faso baara ye i k'a dɔn don kelen ko tɛ tile kelen ko yɛrɛ tɛ i k'a dɔn maa kelen ko tɛ hakaja min ye wuli ka jɔn ni cɛsiri ye o wajibiyalen don ale kan nka a bɛ kuma kelen fɔ kabini baara ma daminɛ ale tɛ ciden ye nabi ɲuman yɛrɛ tɛ ale kɔni ye foroba baarakɛla de ye a b'i bila jamana ka hakɛ kɔnɔ jamanakuntigi ka hakɛ ani gouvernement min n'o bɛna sigi ani malidenw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ale b'i bila u ka bolo kan o kuma min ye jamanadenw ye a bɛ welewele da kɛ welewele da in tɛ dɔwɛrɛ ye a talen bɛ ka bila baara min na a bilalen don jamana ka baara de la wa a bɛ kɛ jamanadenw ye min kɔni ye jija ye ani ladilikan ɲuman a b'o ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ se ka to gɛlɛya min bɛ jamana in ka bi i k'a dɔn a bɛ se ka duga cogo min na a danganiyalen don n'a ye wa a dalen don a la k'a fɔ Mali ka kelenya ani Mali ka fara ɲɔgɔn kan jamanaden kelen-kelen na fɛn o fɛn bɛ yen diinɛ ko t'a la politiki ko t'a la ale mago bɛ se nin bɛɛ lajɛlen ma waasa malidenw ka hami ye min ye a bɛ se ka nɔgɔya ale bolo cogo min na a ka baaraw kɛ a ko n'o bɔra yen min ye wulikajɔ wɛrɛ ye ani tamasiyɛnw i k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɔni b'a jira k'a fɔ jamana in bɛ danga min na gɛlɛya min bɛ a bɛ duga ale yɛrɛ dalen don a la fana nka a tɛ taa maa bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fasiriba ko ayiwa siga tɛ min na bi yɛrɛ de ko don bi kɔni Bamakɔ kafotigiw i k'a dɔn a nata bonyamasakɛ ka ɲɛsin olu ma min ye wuladafɛla fana ye wuladan dɔfɛni politikitɔn minnu bɛ yan n'u k'a ma Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD ani coalition des forces patriotiques min ye COFOP i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni a bɛ wele bila u ma u na sigi ka ɲɔgɔn ye wulada in na waasa hakilina u bɛ se ka falen cogo min sɛbɛnnikɛla wɛrɛ ko n'o ye Ogon ye a ko dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ko funankɛni don Mali premier ministre kura funankɛni don i k'a dɔn min ye fa ye o de ye Ala ma hinɛna Mahamadu Sise ani Kadija Baworo Sise i k'a dɔn a fa ni ba ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye lɔkɔlikaramɔgɔ ye nin de ye kuma tiɲɛ ye nin de lɔkɔlikaramɔgɔ den de don o de la a kalanna fo k'a fɔ k'a to ten a ko nin premier ministre kura in a fa n'a ba i k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye lɔkɔlikaramɔgɔ ye a yɛrɛ bangena Bamakɔ yan san 1974 a y'a ka kalan fɔlɔw kɛ école Mamadou Konate la ni ka laban école fondamentale Ndomuguru-Bugu i k'a dɔn a ye walandanw kɛ yen o bɔlen min ye dugumakalanw ye olu bɛna kuncɛ tuma min i k'a dɔn a kalanjanw nana daminɛ Allemagne jamana na ani Émirats Arabes Unis dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise fasiriba ko a ka université kalanw min ye Clermont-Ferrand n'o bɛ Faransi jamana na i k'a dɔn ani centre d'études de recherche sur le développement international n'u k'a ma ko CERDI ani université d'Auvergne a labanna tuguni ka taa CERDI min ye maîtrise ye en sciences économiques i k'a dɔn min ye DA ye fana économie ani développement a y'o jaso san 2004 min ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise an ka premier ministre min ye doctorat ye sciences économiques université des
Marseille i k'a dɔn a wulila k'i jɔ n'o fana ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ni kala kɔni bɛ jamana in jɔ kala da ale ta in ye sabula a kalanna sa fo ka kunkolo yɛrɛ giriya e m'a ye Kamali Premier ministre in man'i sigi kuma o kuma kunkolo de bɛ jɛngɛn n'a yɛrɛ foyi t'a kɔnɔ kala kɔ kunkolo giriyara o kojugu dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ko o ka bɔ a la min ye Banque mondiale Washington district min ye États-Unis jamana ye san 2005 i k'a dɔn u ko min ma économiste chargé des opérations san 2009 a labanna ka kɛ économiste principal ye chef de projet min ye division développement humanitaire i k'a dɔn a labanna ka kɛ conseiller sa min ye Banque mondiale yɛrɛ ɲɛmaaba ale tun b'o nagakɔrɔ sabula a kun y'o ka a bɔ conseiller u ko min ma ayiwa directrice générale la banque du groupe de la Banque mondiale a labanna tuguni i k'a dɔn o bɛɛ lajɛlen kalanw a n'o baaraw tɛmɛnen kɔfɛ a welela o waati de la ka na kɛ ministre ye ministre min n'u k'a ma ministre de l'industrie et des mines du Mali o kɛra septembre kalo san 2013 Bubu Sise a labanna min ye projet de développement humain ye projet de développement minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin hadamadenya sabatiliw ma min ye kɛnɛko ye kalanko ani maanifiya yɛrɛ o bɛ jidi cogo min ni k'a barika i k'a dɔn o bolofara min n'o bɛ Banque mondiale la n'a jabala bɛ Nigéria jamana na ani Niger a labanna k'olu ko ɲɛnabɔ wele bilala ma tuguni ministre yɛlɛma min kɛra san 2014 dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise i k'a dɔn a kɛra ministre des mines fasiriba ko janvier kalo tile 15 san 2016 a nana wele sa min kɔni ye premier ministre ya ye dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise o y'a sɔrɔ ministre de l'économie et des finances don a ko ni wari mara don ni jamana yiriwali don a ye nin kala kɛ fo k'a sɛbɛkɔrɔ dɔn sabula baara in ma daminɛ a fɛ Mali kɔnɔ koyi kabini Banque mondiale a ka bolo fara farafin jamanaw na fo Banque mondiale yɛrɛ jabala la dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ye nin bɛɛ lajɛlen nɛnɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen salo fasiriba ko dɛnɛ min dalen filɛ ka d'a kan denmisɛnnin don funankɛnin don wa dusuba b'a la jamana baara la a ko awa muso kelen b'a fɛ min ye den fila ye ala y'o k'a gɛrijɛgɛ ye an bɛ donni min na ko bi fɛn min ka d'a yɛrɛ nin ye kosɛbɛ o de ye awa kala ye ka sɛbɛnfuraw kala ani balonda o de y'a ninkɔko ye nka fɛn kelen bɛ yen karamɔgɔ économiste économiste ka fanga a tɔgɔ duman tɛ maaw da dɛ mais diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mais c'est normal économiste kɔni tɛ fɛ k'a bolo bɔ wari de mais il a raison aw ko wari de ka cɛ ka d'a ma ten o tɛ kɛ bilen o wari tɛ di maa si ma bilen maaw degelen bɛ fɛn mun na a b'o dabila dɛ an ko jamana ka jɔ de ni jamana bi jɔ i ka projet b'i bolo walima i ka sugubulo ye lakɛka ye tarafa tan de don a wari bɛ sara nka ŋanamu n'i nana n'o sira ye fubali kan an kɛ anw jɛlen de don poste awa vive docteur Bubu Sise n b'a ko Ustaz ne b'a ko dɛ ayiwa i bolo don karamɔgɔ ne bɛ tigɛ don le pays fasiri kɛba n'o ye Etienne Fakaba Sisoko kɛrɛnkɛrɛnna min ye Birahima Gindo Birahima Gindo karamɔgɔ daba tunkara a y'a yira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na docteur Bubu Sise min ye ale sugandira jamanakuntigi fɛ ni k'a kɛ gouvernement ɲɛmaa ye nka docteur Bubu Sise malidenw bɛ ka fɛn dɔ maa kɔnɔ n'o ye gouvernement de consensus ye karamɔgɔ daba tunkara damakɛlɛ fanga an bɛɛ lajɛlen ka dɔɔni ye a kɔnɔna la mankanjugu ni gɛlɛyajugu bɛ jamana kɔnɔna la karamɔgɔ daba tunkara politique maaw ni bɛɛ lajɛlen ka maa yera Bubu Sise ale ka gouvernement kura in kɔnɔ maa bɛ se ka fɔ o kɔni o bɛ se ka kɛ ŋɔni belele bɔlen jamanakuntigi a ka baaraw la fasirikɛla ko siga kɔni tɛ min na docteur Bubu Sise dala sumusumuni fɔlɔ minnu bolo dara karamɔgɔ daba tunkara o de ye politique tɔ minnu bɛ n'o ye FSD ale ni COFAP karamɔgɔ daba tunkara o ɲɛmɔgɔw kɔni y'u kantigɛ da di k'a yira k'a fɔ olu ka dayɛlɛlen bɛ docteur Bubu Sise su mana ja tilema ja a ka na u ka sigi u ka kuma u bɛ se k'u ka maa min ta k'o di o jɔyɔrɔ bɛna kɛ min ye gouvernement kɔnɔ o y'u da don la karamɔgɔ daba tunkara min ye politique maaw u ka ni jigisigi kuma min talen filɛ nin ye karamɔgɔ daba tunkara ne nin waleyara a waleyacogo la maa bɛ se k'a fɔ sa don o don jɔyɔrɔ kelen min bɛ an dusukun na jamana in bɛnbaliyako la ni bɛna ni nɔgɔya belebeleba y'o la docteur Bubu Sise a y'a daminɛ ka ban i n'a fɔ i y'i da don a la cogo min na min ye Bamakɔ tigiw ye a n'olu bɛ ɲɔgɔn ye olu ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔfɛ a nata dɔɔni karamɔgɔ daba tunkara maa minnu ye politique tɔnw ye u jabalabaw ni ka t'u la kuma ɲɔgɔnya o kuma u ka cɛden minnu kan ka di o cɛden o kuma ale bɛna kɛ maa sugu min ye e da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen la a ko docteur Bubu Sise a ka gouvernement kura min n'o bɛna sigi sen kan karamɔgɔ daba tunkara a bɛna tile filanin kɛ sabu yanni
nin dala sumusumunun bɛɛ ban karamɔgɔ daba tunkara ni ka taa maaw lamɛn u fɛla ko ye fɛn minnu ye jan ko mankamisɛnnin min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ta ka bɔ yen cɛkɔrɔba n'o ye Ibrahima Boubacar Keita ye ale bɛ se ka da ka sunɔgɔ lafiya kɔnɔna la a ko o tuma waatinin na kɛ fɔlɔ min kɔni ye Soumaïla Cissé honorable ale y'a ka dayɛlɛ ka ban ale min ye FSD o ɲɛmaaba ye Soumaïla ko k'a labɛnnen don su a labɛnnen don tile karamɔgɔ daba tunkara ni k'a ka dayɛlɛ Boubou Cissé ye karamɔgɔ daba tunkara min ye fasiri kɛ ba ye Birahima Gindo a ko dala sumusumuni fɛn fɛn kɛra politikimaw fɛ bɛɛ ko Boubou Cissé nali jaru ye maa si ma fɔ k'a ma jaw ye o tɛ dɔ ye o ye belebele o tɛ dɔ ye o ye belebele o ye dɔ ye dɛ n'u tun ye fiɲɛya la a kana ɲinɛ diinɛmɔgɔw kɔ o fana ye tiɲɛ a kana ɲinɛ diinɛmɔgɔw kɔ wa karamɔgɔ ni ne ye Boubou ye jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n b'a bɛɛ maa don gouvernement la o na caya sa dɛ o na caya sa dɛ n'i y'a bɛɛ don a la mankan banna o ayi o fɛn tɛ o c'est à dire que jamana in mago bɛ se maa ma ni maa koloma don k'a jɛlen don a k'olu de wele n'i y'a dɛn ne ma minisiriso min bɛ diinɛ ko kunna u ka Mamudu Dogo ta ye oui o fana tiɲɛ a bɛ se ka kɛ Mamudu Dogo il est ministre i ka kuma in ye tiɲɛ alors où est le problème a bɛ se ka kɛ naam karamɔgɔ daba tunkara min ye Birahima Gindo Birahima ko min dala sumusumuni baaraw kɔni bɛ sen an bɛ waati min na ko bi min ye jamanakuntigi ka jɛrɛjɛkulu n'o ye EPM ye ko FAPO ale ni FSD o tuma min ye an ka jamana ye k'a bɛ n'a yɛrɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni kunnafoni filɛ an ye min bɔ le pays kɔnɔ Gindo kɛ ale ka sɛbɛnni don Jimson contrôle Tezara an ka premier min an ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ daba tunkara n'i ye dunankɛ tenmaraba ye don dɔ i b'a tɔnbaraba ye siga t'o la cogo bɛ di Bon Jabate ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le jour clé nin y'a boli ko siɲɛ 263 ye i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba Zana Kulubali a ko Bakari Togola Bakari Togola kununko Bakari Togola bi Bakari Togola Bakari Togola min n'a tɛ falen hali dɔgɔkunjan tɛmɛnen a bɛ ziiri da ni ayiwa kuyu da la Bube in nɔfɛ a b'a la ko Bube in ma ko olu tɛ Bube in kɔ bilen koyi ko olu b'a ɲɛ Bube in bɔlen filɛ nin ye Bakari Togola ko a bɛ to a yɛrɛ la o a ko Bakari Togola a bina kɛ den a yɛrɛ ye min da ka t'o kɛ diyagoya comptable ye i k'a dɔn miliyari 20 CFA wari somin kelen don k'a fɔ Bakari Togola n'a a bina kɛ den i k'a dɔn o kelen bɛ ka jamana wari k'a ŋanamu miliyari 20 a ko min ye Zana Kulubali ye a ko olu ka nin sɛbɛnni kun delila ka kuma in fɔ a don u ma kalaturu kuma in kan nka Bakari Togola ani ayiwa a bina kɛ denkɛ a yɛrɛ ye min da k'o kɛ comptable ye Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton i k'a dɔn ayiwa ni o kɛra bi min ye confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye jamana kɔɔri sɛnɛnaw ye ani kɔɔri baarakɛlaw i k'a dɔn olu ka jɛrɛjɛkulu CFA miliyari 20 o tɛ batara wari ye a k'u ye n den ŋanamu ka bɔ sɛnɛkɛlaw wɔsi i k'a dɔn ani kɔɔri baarakɛla bɛɛ lajɛlen jamana nin fan da jamana ye Bakari Togola kɔni i k'a dɔn mɛlɛkɛ ni mawutu don a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko nin tɔn min filɛ nin ye a bɛ sigi tuma min caman kun ye kule k'a bɔ sabula septembre kalo san 2019 i k'a dɔn kun ye kule k'a bɔ k'a jira k'a fɔ min ye awa jamana kɔnɔ procureur anti-corruption kiiritigɛla min n'ale bɛ wuli ka jɔ la i k'a dɔn forobafɛ a ka se ka makara u kun ye kule k'a b'o la k'a fɔ u ka wuli ka jɔ kɛ office central de lutte contre l'enrichissement illicite u y'olu fana ladɔnniya k'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye CMDT ani BNDA n'u ma janto yɛrɛ kɛ i k'a dɔn awa wulikajɔ min bolodalen don Bakari Togola a n'a binakɛ den fɛ i k'a dɔn jamana kɔni u b'a dakolondi k'a filenkolondi a ko nin communiqué in kɛra awa sabula sɔmin kɛra k'a fɔ min ye san 2007 ka na bila 2014 Bakari Togola ani a binakɛ den u ye wari min bɔ kɛsu kɔnɔ sɛnɛkɛlaw kun a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 20 bɔɲanko la
a ko nin sɛnɛkɛla minnu filɛ nin fandanw don minnu kɔni cɛsirilen bɛ u wɔsi i k'a dɔn maa dɔ den nana masumalen bɛ t'i da u ka ten k'an gamu k'a fɔ k'u bɛ jɛrɛjɛkulu la wa a bɛɛ ye Bakari Togola ye a ko sabula san 2014 i k'a dɔn collectif in ye wulikajɔ kɛ bureau du vérificateur général k'u ladɔnniya k'a fɔ n'u ma jateminɛ k'u ka fanfɛla in na i k'a dɔn fɛn o fɛn n'a bɛ bɔ CMDT la i k'a dɔn coopérative in kɔni i k'a dɔn olu ma tɔnɔ foyi sɔrɔ a la a bɛ n'a fɔ u ka comptable n'o ye Bakari Togola ayiwa bɛna kɛ den ye ale yɛrɛ de kɛra sababu ye k'o ta k'o kɛ comptable ye jaa a kun kelen bɛ k'o bila baara de la dɔwɛrɛ tɛ nganamu ni sɔni kɔ a ko k'o bi dɔ dɔɔnin a ko n'i y'a ta k'a lajɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛra bureau vérificateur fɛ siɲɛ 6 a bɛɛ lajɛlen senfɛ i k'a dɔn Bakari Togola a ka nganamu n'a ka wulikajɔ la a bɛ se ka taa ko in dansira la ten fasiriba ko k'o bi dangan na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi i k'a dɔn ko in kɔni a gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten sabula sɔmi kelen don Bakari Togola k'a fɔ Bakari Togola kɔni ale yɛrɛ de ye nganamu kɛbaa ye i k'a dɔn jigitigɛ kɛbaa don n'i y'a ta k'a lajɛ coopérative in yɛrɛ bɛ t'i jɔ fo maa 7,000 ani maa 166 la maa 2,000,000 sɛnɛkɛlaw la kɔɔri sɛnɛkɛlaw la Mali kɔnɔ a ko Bakari Togola a kelen bɛ k'i da ninnu wɔsi de ka ngami sɔmi kɔni kelen don nin san damadɔ in kɔnɔ a ye wari min zalo ka bɔ ayiwa min ye confédération in kɔnɔ a bɛ se miliyari 20 se fɔ wari ma wa min y'a binakɛ de a y'o wajibiya de ka t'o sigi k'o kɛ u ka comptable ni vérificateur général n'o kɔlila a k'i k'a dɔn ko in bi dangan min na n'o ye kiiritigɛlaw ye olu kɔni tɛna dɛsɛ sabula olu ka wulikajɔ a n'olu ka sɛgɛsɛgɛli kɔni daminɛna foyi den kelen tɛ k'o bali min ye awa Ibrim Boubacar Keita ye foyi ma IBK yɛrɛ sɛgɛn a taama yɛrɛ kɔrɔla fa nin ɲɔgɔn na maaw de la Allah mun de bɛ maa dimi don go don farikura Bakari Togolaw n'a ɲanaw n'i ye ko wulila jamana in kɔnɔ k'u b'o fɛ hali sini u ye jagoya parti min gere sigi ATT a tɔgɔ ye di mouvement citoyen a tun bɛ fo ka digo lo Allah kuma bɛɛ i hakili bɛ Stade Modibo Keita la chaîne mun taara don ATT kana ninnu de sanu jɔlɔkɔ dilan ka taa don ATT kana o suma k'o dugu majɛ maano a ka kumakan kelen bɛ hakili b'o la ko ATT ka di de i b'a fɔ ko di nɔnɔ kɔni bi o bɛ min i b'a don a ɲɛ bɛ dɔn karamɔgɔ dama tungara ne bɛ n bolo don le nouveau réveil fasalikɛba n'o ye Adama Kulubali ko au conseil islamique du Mali Mamou Diko imam Mamou Diko k'a ka fanga banna a ko a ye dɔ kɛ imam Mamou Diko tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya yelen k'a yanga a y'a se kɛ o ye tiɲɛ a ye se kɛ sandan o wasara kojugu karamɔgɔ dama tungara Adama Kulubali a ko imam Mamou Diko a ka fanga banna jamana alisilamɛw ka jɛrɛjɛkuluba min bɛ n'o ye au conseil islamique ale de tun y'o ɲɛmaaba ye tako kelen u ye danna kuraya kan tuguni tako filanan o tɛnkunna k'o ban sariya dun y'a jira k'a fɔ n'i ye mandat 2 kɛ e tɛna ye bilen kalafiliko la e na daw ma Mamou Diko a sɛmɔcogo filɛ nin ye ala y'a kɛ kalafili labɛnnen ye maa min taara ni k'o kɛ Mamou Diko nɔrɔbila ye o de kɛra Cheikh Ousmane Madani Cherifu Aidara a b'a mɔkɛw nɔ na awɔ silamɛw ye wajibi Seydina Ali wajibiya ko f'a ka k'u ka ɲɛmaa ye a bɛ mɔkɛw nɔ na karamɔgɔ dama tungara min ye Adama Kulubali ko imam Mamou Diko jamatigi tun don imam Mamou Diko a tun lamɛnlen don wa imam Mamou Diko a ye nɔgɔ bɔ o kuma na k'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na cɛba min taara ka bɔ a jɔyɔrɔ la premier ministre la ale ta kun jɔnjɔn belebeleba ni imam Mamou Diko bɔla tɔ b'a dɛn a ko don min na alisilamɛw bɛ bɔ avril kalo tile 5 min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ bɔli ko la maa minnu bɔra karamɔgɔ dama tungara bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ dusukun furugu la an tɔɔrɔla an sɛgɛnna jamana tɛ ɲagami ka tɛmɛ nin kan maa min b'a jubaju la jateminɛ la a don in kama u y'a kɛ premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Bube ye o don in kama min ye laɲini u y'a kɛ jamanakuntigi fɛ joona jamanakuntigi i bolo ta ka bɔ Bube kan walima an na fɛn yira i la a ma ɲa min kɔ jamanakuntigi a y'a bolo bɔ Bube kan Bube kɔni ale taara ka bɔ yen pewu a ko dankɔrɔba min ni fanga tun b'a la kunun n'a ye ntanan gosi maaw bɛ bɔ karangeda bɛɛ lajɛlen fɛ o dankɔrɔba in o de bɔra jɔyɔrɔ la bi ni ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ko ni imam Mamou Diko a ka jɔyɔrɔ
a ka fanga ko bannen wa fasiri kɛ b'a ko kunu k'a to alisilamɛw ka ɲɛmaa la n'a kɔni tun ye wele bila jamanadenw b'o wele jaabi a kɛcogo la nka bi a bɔlen mun filɛ nin Haut Conseil la Mamudu Diko a n'a yɛrɛ bila welela jamanadenw ma tuguni wa a ko ɲininkali to min bɛ yen a ko siga kɔni tɛ min na don dɔ tɛmɛna jamanakuntigi ale n'a ka gouvernement maaw o tuma u dɛsɛra ka sunɔgɔ Bamakɔ yan ala ni imam Mamudu Diko fɛ o tuma n'i ye jateminɛ kɛ alisilamɛw ka tɔnba mun sigilen filɛ karamɔgɔ Daba imam Mamudu Diko ale kɔni kɛra président d'honneur ye o tuma min ye Cheikh Ousmane Madani Cherifu Aidara alisilamɛw ka latigɛ bɛɛ lajɛlen de b'ale bolo san 5 kɔnɔ a ko Mamudu Diko ale ni Ɲoro Cherifukɛ yalima ɲininkali don yalima u bɛna fara ɲɔgɔn kan wa ni ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛrɛfɛ jona Ɲoro Cherifukɛ Mamudu Diko Ousmane Madani Cherifu Aidara nin bɛɛ ye kulu kelen nin bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka ban nka fasirikɛbaa bɛ min nɔfɛ Haut Conseil yɛrɛ kɔfɛ dɛ Ɲoro Cherifukɛ ni Mamudu Diko kulu fila bɛna kɛ u ka jɛrɛjɛkulu baarakɛbaaw ye kɛrɛfɛ min tɛ Haut Conseil wa ayi n b'a dɔn y'o de f'i ye o tɛ kɛ bele banna pep ala k'o kɛ awɔ Mamudu Diko ye kuma min fɔ a don kɛnɛ in kan i k'a dɔn o b'i maa hakili sigi o ye tiɲɛ kuma in ka di karamɔgɔ Daba Tunkara min ye o sera n'o ɲɛsiranni n'o jatigɛ mun bɛ malidenw na k'a fɔ ko Mamudu Diko bɔlen Haut Conseil la ani Ɲoro Cherifukɛ u na t'u damana jɛrɛjɛkulu sigi n'u yɛrɛ ye a ko kamanagan bɛ an na n'o tɛ n'a bɔr'o la n'u bɛɛ lajɛlen jɛra ni k'u da don buru kelen na k'a fiyɛ ɲɔgɔn fɛ a karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka kɛ jamakulu kelen ye alisilamɛw mago bɛ fɛn o fɛn la ni k'o baara ɲini k'o lase alisilamɛw ma janko min ye jamana in ye k'a la lafiya karamɔgɔ Daba Tunkara a ko siga kɔni tɛ min na dɔ bɛ fara Mamudu Diko a ka yanga baaraw kan min ye Ousmane Madani Cherifu Aidara ye maa kura don ɲɛmaya kunna nka n'i ye jateminɛ kɛ kabini Haut Conseil sigira a bɛ jɛrɛjɛkulu kɔnɔna la o tuma alisilamɛ tɔn ɲɛma belebele don an ka jamana in kɔnɔ maa bɛ se k'a fɔ sa ko danaya ni bonya belebele o bɛ a kan Cherifukɛ ni Mamudu Diko n'u jɛra ni k'u wakili kɛ kelen ye karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka fara jamana ɲɛmaw ta kan gɛlɛya bɛ an ka jamana in kan bi a gɛlɛya bɛ wuli ka bɔ yen kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouveau réveil kɔnɔ Adama Kulubali ale ka sɛbɛnni don Bɔjaba tɛ n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la revanche i y'a ta cɛw i n'a bila cɛw wa i k'a dɔn ayiwa min ye Bamakɔ y'a gɛlɛyara gɛlɛya tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn muso dɔw bɛ yen olu yɛrɛ laban kɛra so kule yɛrɛ de ye i k'a dɔn bɔsindigi la ni muso in a tɔgɔ de ko Aminata Kuma a bɛ san 50 bɔɲɔgɔnko bɔ a n'a denmuso Dokɔrɛ Sidibe san 20 ninnu kɔni u bɛ bɔ Bangɔni de la commune 1 na ni muso fila in i k'a dɔn so don sabula polisi so caman i k'a dɔn u ka kuma fɔra ye a ko dimanche don martikalo tile 31 muso fila in dara ɲɔgɔn na i k'a dɔn Bulukasunbugu do afiyɛ kɔnɔ bazɛn feerela dɔ bɛ yen i k'a dɔn sina k'u kari ka don ten n'u bɛ don den kelen kelen b'u bɛɛ lajɛlen bolo wa min ye manaso belebele i k'a dɔn datugulen don o fana b'u bolo n'u donna i k'a dɔn u ka ŋanamu u bɛ sin k'u tila fila ye ten kelen bɛ se k'i ɲɛsin ka bazɛn caman cɛcɛ ka t'o da ɲɔgɔn kan i k'a dɔn awɔ bazɛntigi nin ye joli o tɛrɛmɛli jijalen daminɛ ni ɲɛ sa tɔ kelen dɔ in kɔni bɛ to k'a jigijigi show kɔnɔ n'o y'a ka show fa tuma min o bɛ taa kɛrɛda fɛ tɔ kelen dɔ fana bɛna k'a kɛ n'a fɔ ale bɛna tɛrɛmɛli kɛ i k'a dɔn bazɛntigi ni min bɛ wariko kuma na bitigitigi ni min bɛ wariko kuma na a ɲɛ b'o de la tɔkɔlendon in kɔni b'a ta kɛ salo ye a ko o toro nin na u fila bɛɛ lajɛlen kɔni u ka mana show ninnu fa tewu show falen ko tuma min sa u y'a kɛ n'a fɔ ɛlɛn ni u ma bɛn wariko la olu b'u yɛrɛ ta u y'u yɛrɛ ta u bɔ bazɛn feerela sina ka sɔmi ten k'a ye k'a fɔ bazɛn dɔw tun bɛ ko a nana hakili la k'a fɔ ninnu ma taa n'a ye a bolila ka b'u nɔfɛ o y'a sɔrɔ yɔrɔ ma janya muso a y'a jɔ a ye show dayɛlɛ a kɛra cogo di an k'an ka show dayɛlɛ mun na paraw i k'a don sina ka show kelen dayɛlɛ ka taa sɔrɔ falen don tewu a ka bazɛn pisi caman na hɔrɔni bɛɛ i k'a dɔn jama nana ɲininkali kɛ kelen siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 maa bɛna 1 2 adamaden nana caya sa dɔw kɔni olu funteni na jamana bɛ danga min na mɔɔw dusukun man ɲi i k'a dɔn dɔw yɛrɛ kɔni ko ayi u bɛ jeni de koyi an ka ninnu di fo k'u fa i n'a fɔ denw b'u kɔ la ni maa min girinna k'i bɛ bolokurunya kelen k'u la u bɛ se ka den ta k'o ɲɛsin ma yarɔ den mana ɲɛsin ma i laban i fari bɛ fa o den hinɛ b'i minɛ o maa man kɛ u ye o n'i k'i bɛ
bolokuru k'i b'a dɛsɛ a bɛ se ka den bɔ a kɔnɔ ko o du i n'a cɛ ten o tigi bi o fari bɛ fa o b'a to yen u tor'o sa o la sa i k'a dɔn maa ŋana ɲumantigi dɔw bɛ yen olu kɔni ko a ma se nin na a ye polisiw wele a kana a yɛrɛ da don kuma na a ye ninnu don ye hali den minnu b'u kɔ la a y'u to o kama fasiriba ko a ko Bamakɔ bilama i k'a dɔn mɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la sabula so ni binkannikɛla i k'a dɔn cɛw dɔrɔn tɛ koyi muso ŋanamuŋanamu de ka ca Bamakɔ bi ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ la revanche kɔnɔ a ka bi bɔli la notre voix karamɔgɔ Daba Tunkara mouvement Mali Tuko min ye lajɛ belebele k'a y'o bolo da Gundam président n'o ye Ibrahima Jawara karamɔgɔ Daba Tunkara Gundamkaw y'a ta ni ka k'u ka duguden ye k'a sababu kɛ a ye hakilina ɲuman min sɔrɔ nin tɔn in kɔnɔ ni ka wuli ka jɔ kɛ malidenw bɛɛ lajɛlen k'an kala ɲɔgɔn na sabu jamana in a bɛ bunna ko min na an bɛ don min na ko bi karamɔgɔ Daba Tunkara sigi man ka kɛ ka ɲɛmaaw kelen lajɛ ne an bɛɛ lajɛlen an k'an jɔniyɔrɔ fili jamana a ɲɛta ko la min ye Ibrahima Jawara ale kɔni y'a yira k'a fɔ Damangile o kuma a y'a yira k'a fɔ jago baaraw ale ni entreprise baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ a ko dɔ kuma sera sa jamana in kɔnɔ sabu jamana in a bɛ ka bɔsi cogo min na n'an man tɔgɔ dɔn fɛn tɛna ye an bolo kɔnɔ koyi o kuma an ka fara ɲɔgɔn kan joona maa minnu bɛ jamana kunna wo maa minnu ye dugutigiw ye minnu yɛrɛ da tɛ ko la wo o kuma an ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye maa min bɛ se ka min kɛ karamɔgɔ Daba Tunkara an k'an bolo di ɲɔgɔn ma salon kɛlɛ ni ɲinan kɛlɛ n'an y'a fara ɲɔgɔn kan kɛlɛ in tɛ ban fiyewu a ko an k'an dusu faga an ka kɔrɔlenw bila an ka Mali kura lajɛ Ibrahima Jawara a ka Mali Tuko karamɔgɔ Daba Tunkara Baɲangara a ye lajɛ belebeleba boloda o kɛra sanga ye ale ni daraja o kuma a y'a ye k'a fɔ a ko in a ka walankata a ka taa an ka jamana kɔrɔnfɛ bolo la o kuma a taara n'a ye Gundam dugutigilakaw diinɛ ɲɛmaaw o kuma a y'u bɛɛ lajɛlen wele ka sigi kɛnɛ kelen kan wa maa min yɛrɛ ye ni laɲini boloda o de ye Abdala Majiba El Nasser u k'a ma ko Nasser o kuma ale de kɔni ye nin baaraw bɛɛ lajɛlen labɛn min ye Ibrahima Jawara Damangile a sigilen o kuma min ye Gundamkaw ka tamasiri ye o min ye o tiriban ye u y'o don a kuma a yɛrɛ wulila ni k'a jɔ ka kuma a ko n badenw n sinjiw ne bɛ aw cɛla bi fila tɛ kelen dɔrɔn don o de ye Mali ko ye Mali a bɛ da kun min na bi o kuma an k'a lajɛ ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ furugufurugu ni kɛlɛ la a ye ji k'aw ka to n'a ka sabali min ye an ka jamana ye a mago b'a den bɛɛ lajɛlen la o kuma ne kɔni nakun ye min ye sabu ne ye Baɲangaraka ye o kuma n nana ka na ɲɛfɔli kɛ aw ye an k'a lajɛ an ka sabali o kuma an ka kɛlɛ an ka bila maa minnu bɛ puruti la n'u kɛmɛ ka marifa ta jamana in kama a y'a lajɛ dɔwɛrɛ tɛ an badenw n'an sinjiw de don dunan wɛrɛ tɛ an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ ka kuma i ka maa fɛ an k'a lajɛ an ka jamana in lajɛ o kuma an ka jamana in bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ o kuma min ye Ibrahima Jawara a ka nin kumakan duman in karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye bɛɛ lajɛlen awula de taara maaw kɔni y'a lajɛ k'a lajɛ fo ka u dabali ban sabu ni ka bɔ Baɲangara ka na ni ɲɔgɔnna kuma belebeleba fɔ olu cɛla a ma siran a ma tamaki o kuma min kɔni u y'a yira k'a fɔ Ibrahima Jawara an dar'i la wa an ye dugukolo kelen yɛrɛ d'i ma i kana so jɔ i ka kɛ sigiba ye an kɛrɛfɛ min ye Gundamkaw ye u ko tiɲɛ yɛrɛ la hakilina ɲuman min filɛ nin la o kuma a ka d'an ye i ka to an kɛrɛfɛ o kuma jan ko an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma hali bi Mali ko tɔ a bɛ se ka sanayɛlɛ cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ notre voix kɔnɔna la a ka bi bɔli don Jabate waati n'a ka waati ma se bita an b'a bila yan burapele labɛnnen don ka ban farikoloɲɛnajɛ a bɛ nin choix de d'a kan sisan i k'a dɔn min kɔni ye ayiwa liga ye anw kɔni ka championnat i k'a dɔn o sɛbɛntiyara ka bɔ burapele ngalowa o banna Messi a banna o Messi balondalaw ka nabi ɲuman a banna o san wɛrɛ saison na Zidane bɛ yen ni Zidane y'a labɛn ka o makɔnɔ Zidane ka telu laban bɛ se a kɔ la o a ma dusukasi min ye balonda la a bɛ n'o de ye san wɛrɛ tɛ ja dɛ Real ko banna pewu san wɛrɛ cɛ in fɛrɛtigi don dɛ san wɛrɛ k'u bɛ deuxième division de la u taara Real taara deuxième division na mu ti jabile a banna o Real ba ni kojugu Jabate i k'a dɔn Tezara an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn i k'a dɔn Tezara te kelen min n'a kelen bɛ sanfɛla ɲɔgɔn ye jamana kɔnɔ a ka ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni k'a nɛnɛ n'i y'a nɛnɛ bɛɛ i k'a dɔn i tɛ bɔ a kan Jibi ale bolo tun bɛ nɛgɛ la i k'a dɔn Buwa Jabate Daba Tunkara min ye surafana t'u ma dusu in na sɛgɛ bɛ kɛ nin gɛfɛ kelen ka nɛgɛ ɲɛ mugan sini sɔgɔma inshallah an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛn kura bɛ bɔ k'olu lakali wa salam. Ayiwa yani an ko don ɲɔgɔn na nin ye laseli kelen min bɔra an ka ɲɛmaayaso la Mawuludu ale kumu kɔnɔna la groupe Silatu Kadriyatu Al Asaniya Kalifa Mohamed Sise ko k'a da u ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen tulo kan k'olu kɛlen don ka tile kelen wajulu belebele boloda a bɛ boloda kalo in tile 27
nɛgɛ kaɲa 9 waati Sangarebugu pompetere na o kuma k'u kɛmɛ ka wele bila alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma maa si kana to kɔ olu ka nin tile kelen wajulu kɛnɛ belebeleba min bɛna sigi kabini nɛgɛ kaɲa 9 fo ka taa bila fitirima gɛn o waati la faamuyali ko ɲuman o danbɛ ni laseli kan. Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Balimaw a balimakɛ Banyame Sila Bulukasunbugu Montana Kare an bɛ kuma bana minnu ka u fura bɛ